Now, in your Bibles, Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Matthew chapter number 24, verse number 42 hangtod 51. Yes. Are you there? Say amen. Let's all stand. Let's read our Bibles and let's pray. I believe you're here for the message of the Lord. Nasayod siguro ko nga anong naa ka dinhi para sa pulong sa Ginoo. Naa ta dinhi para mosimba sa Ginoo. Amen. Wala ta dinhi para magdali. Wala ta dinhi para mag chismis. We are here for the message of the Lord. Ug simbahon siya. Let's put aside every weight. Amen. Let's focus on the Lord. Unta mga igsuon, ang imong ampo karon mao ka mag-ingon ka sa Ginoo, Lord. Tagaay kog mensahe kay kinahanglan ako na sa akong kinabuhi. Amen. Ampo sa Ginoo nga, Lord, walihi ko. Preach, Lord, for me. I need your message. Amen. Atong balos-balusan sa pagbasa, ako sa 42, then magdungan ta in verse number 48 lang, 42 hangtod 48. The Bible says, verse number 42, watch therefore, for ye know not what the hour your Lord doth come. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Tananta, verse 48, read. But, and if the evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. Let me read the verse 45 again. And verse 46. Who then is a faithful and wise servant? Kinsa maning faithful and wise servant, whom his Lord had made ruler over his household, to give them meat in due season. Verse 46, mga itong main text. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for all the songs, for all the hymns, all the people who sang, Lord, for you. Lord, salamat kay Ginoo. Lord, bless this message. May this message, O God, nga mapabilin sa mga tagsitag sa huna-huna o kasing-kasing nga amo Ginoo dadon adlaw-adlaw Ginoo among i-apply dayon Ginoo. Lord, make us, O Lord, to be that good and faithful servant. Bless your people. Do not let the devil, O Lord, to hinder us from hearing your words. I pray, Father, for the Holy Spirit, Lord, to be with us and to have us, Lord, nga ma-in control miniya, Lord, to focus on your message this morning. I pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Amen. Okay ba ta? Dili bitaw kaayo init, and I have an hour to preach. Naka-learn ba ta atong stewardship conference nato? I hope nga naka-learn kita. Basta para sa Ginoo, why not? Right? Basta para sa himaya sa Ginoo, why not? Kaya certainly we carry nothing in and certainly we carry nothing out. Walay ato aning kalibutan na. Amen. Kung mamatay ta, mabili na to ang tanan. Mo na igsuon kinahanglan gyud ta nga magkugi sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo. I want to express igsuon sa verse number 46. Blessed is that servant
whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Bulahan ang servant nga makit-an, makaplagan sa iyahang agalon nga grabe ka busy para sa iyang buluhaton. Amen. I love that song. May the Lord find us faithful. Anytime now, the Lord may come. Never base, and let's do not base on the evidences, because we are on the last days. Anytime now, the Lord will come. Anytime now, rapture will come. Anytime. But see to it that when the Lord comes, we are so busy doing things for His glory. Unta makaplagantang nagabasa sa Bible, naga-soul winning, naga-ministry, naga-ampo. Unta makaplaganta sa Ginoo nga nagahimo sa mga bagay-bagay nga iyahang ginasugo. I wanted to speak on the topic. I entitled the message this morning basing on verse number 46, Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. I entitled this message this morning, Brad, makiklik Brad, the so doing servant. Amen? Kung sa Bisaya pa, grabe ka, masipag. Sa Bisaya, masipag. Perti ka kugihan. Ang kugihan nga servant sa Ginoo. Kugihan nga servant. Sana sa Bisaya ang servant? Sulugoon, pinayalan, maura. The so-doing servant. I want to be that so-doing Christian. I want to be that so-doing servant. Nga moabot ang akong Ginoo, makaplagan niya kong gatrabaho para kaniya. Anytime soon and anytime now, the Lord will come. And I wanted the Lord will find me faithful. I hope ikaw po nga ang imuhang ginalaom that God, if He comes, He will find you faithful. But let's talk about this man, this servant, the so-doing servant. In our Bible, please, i-express sa Ginoo din na in verse number 37, but as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. So shall the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Mahitabo kani nga lugar, kani nga time, na naay adto rito, o naay magpabilin. Amen. I hope, tananta uban, why nagduha-duha din unta? Unta, tananta makaadto sa kalangitan. But before ka na nga mga mahitabo igsuon, let's get busy for the Lord. The so-doing servant. What does it mean to be so-doing servant? O sa ibo di pasabot sa pagiging so-doing or palatrabaho or grabe kapisan nga magtutuo nga servant sa Ginoo. The Bible says, the so-doing servant is not one who merely professes faith but demonstrates it through action. Makita ninyo? Faithfulness, wisdom, diligence, and obedience. Di lang ta hangtod sa baba nga faithful ta. Unta makaplagan og makitaan sa atong mga lihok nga kita gyud usa ka faithful nga sulugoon sa Ginoo. As followers of Christ, we are called to live each day as if it were the day of His return, faithfully fulfilling our God-given responsibilities. Ato gyud ginahimo ang gihatag sa ato nga mga kasuguan niya
nga ato gyud lihukon habang buhi pa kita. Doing things for the Lord. Amen. Gatrabaho man kita para sa family, right? Pero we should be a full-time Christian. A full-time Christian and a part-time nga trabahante. Usay ang Kristohano na himuon ng full-time trabahante, part-time Christian. Are you with me? Unta dili ta na, we ought to be a full-time servant of God and a part-time employee. Amen. Because one day or 1 hour or any other time, the Lord may come. I hope He will find us faithful and so doing servant. Igsoon, kumusta ang imuhang kinabuhing Kristohanon? Naay mga kabubuton ng Ginoo para nato nga iyahang gusto nga ipahimo sa ato. I hope and I pray ato gyud himuon. Ato ginang paningkamutan. Mga amahan, mga tatay, ang inyong mga anak nagatan-aw sa imuha. Mga tatay, ang inyong mga bata nagatan-aw sa imuha. Balik ko nako. Mga tatay, ang inyong mga anak nagatan-aw kanimo. Dapat kita ang mag-lead sa atong mga anak, dili ang kalibutan. Amen. Mapanaw man ta aning kalibutan na, pero kung nagpakita tag ehemplo sa atong mga anak, amen, mas maayo. Mas maayo nakita nila nga kita nga mga amahan nagapangalagad gyud sa Ginoo hangtod sa ulahiang ginhawa nato kay para sila musunod pod. Grabe ang influence sa kalibutan karon. O mga ginikanan, duha ra man ang mag-influence sa imuhang mga anak, sa atong mga anak, kita o ang kalibutan. Kung dili kita mahimong ehemplo nga nagapangalagad sa Ginoo, then kinsa man ang magtulo sa mga anak ang mga lagad pud sa Ginoo. We cannot trust our children to the world. We should be the one who will lead our children in the Lord. Amen and amen. Let's do more for the Lord. Mao siguro nga walay gana ka mga lagad sa Ginoo because you are not pouring all your time for the Lord. Di ta ganahan ngani daayan taing aning buluhaton sa Ginoo tungod kay wala kay gana sa paghimo. Amen. Let's make ourselves busy para sa Ginoo. We wanted and we should be that so doing servant. Kapag abot sa Ginoo nakaplagantang matinumanon o nagahimo siyang kabubuton. Now, young people, listen to me. Young people. Kung dili nimo punon sa mga bagay-bagay sa Ginoo ang imong kinabuhi, usa ka adlaw sudlan ka sa mga bagay sa dautan. I can relate to that. I once was a teenager. I got saved when I was 12 years old and I feel my life with the things of the Lord. Wala kaayo ko mga bagay-bagay sa kalibutan. I may have some mga down times ang kinabuhi Kristohanon, pero dali kaayo ko nakabalik. You know why? Because I am filled with things of the Lord. Ganahan ko mga lagad, ganahan ko sa akong time sa simbahan. And if you will never do that, the world will fill you with what mga basura sa kalibutan. Young people, we want you to grow inside the church. So one day, mga igsoon, kamo na pod ang mga lagad magimahimong example sa uban. Ayaw itugot yang kalibutan mag-influence sa imo ha. Get busy in the Lord. Get busy in the Lord. Always sampita ang Ginoo sa panimalay. Always sampita ang Biblia sa panimalay. Always sampita ang pag-ampo sa panimalay aron mawala ng mga bad spirit din ha. Are you with me? Now let's go back sa atong topic, the so-doing servant. Na ay 4 principles diha sa so-doing Christian, sa so-doing nga servant. May nakitaan ang Ginoo ani niya.
upat ka bagay-bagay nga dapat naapod sa ato. Are you ready? I wanted to be a so-doing servant. Kung ikaw na ay amo, o kung nagatrabaho ka, nga imong amo, nakaplagan ka, nagalingkod, o naga-chat-chat lang, unsay bati, unsay mong amo. Suko ka, o basin, i-football pa ka. Kawa kay ginahimo, swildado ka, right? Now listen to me, we have a boss He there in heaven that watching over us, and if we cannot do anything for His glory, He's not happy. Di siya malipay. Mas malipay ang atong Ginoo kung naatay ginahimo para sa iyang kahimayaan. There's 4 things. 4 principles nga tutunan this morning. Anytime mo abot ang Ginoo as what He has said din sa iyang pulong, when He comes, 2 shall be together on the bed. The one will go up, the one will stay. 2 shall be together in the grinding mill. The one masaka, ang isa magpabilin. 2 kinds of people here. Mga igsoon, mabilin ka ba or madala ka? Pero mas maayo igsoon nga, pag-abot sa atong Ginoo, makaplagantang matinumanon, the so-doing servant. Number 1, mga igsoon, makita nato, dinhi, faithful. That so-doing Christian, that so-doing servant is faithful. Alam mo din ha, in verse number 45, who then is a faithful servant? Amen? Faithful. That so-doing servant is faithful. Dili man ta mahimong so-doing kung di ta faithful. Are you with me? Dili ta mahimong busy sa buluhaton kung dili ta faithful. Are we faithful? Now, what is faithfulness? Remaining consistent and reliable in serving God. Nga masing unsa may hapak sa kalibutan, unsa may hapak nga problema, di kita nga matarog, magpabilintang matinumanon, consistent, reliable in serving the Lord. Why makapugong nato sa pagsimba? Dili trabaho, dili sakit, dili masing unsang butang. The so-doing servant is a faithful servant. The Bible says, moreover, it is required in stewards or servants that they may found what? Faithful. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Are you with me? Kulipay kay ko aning simbahan na kay always kita busy. Amen? Grabe to ni Agi, upat ka adlaw tinabuhay sa Sunday school. Naato pa na. Nagamit sa conference. Nya pag human atop nag-conference. Grabe da, mas maayo nang busy ni Pastor Jeter. Maghimo tag simbahan, friend. Di na to humanon. Magtukod tag simbahan building, di na to humanon nga naman, friend. Para na tayo himuon adlaw-adlaw. Para pag-abot sa Ginoo may ginahimo ta. Bright food. Diba? Muna mga Baptist, mga simbahan, huwag na mahuman-human. Kaya agad mo sa Ginoo. Siyang pag-abot na pahimuon. Human na tanan, huwag himuon. Istorya lang mo na, pero tinuod, amen? A Christian, as a so-doing servant of God, is faithful. Amen. Reasons for faithfulness. May mga rason in faithfulness. Now, if we are faithful, it reflects God's character. Amen. The so-doing servant is faithful, and if we become faithful, we are what? Reflecting God's character. In Lamentation 3:23, tanawa, they are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. If we are faithful, we are just reflecting the Lord as faithful sa atong kinabuhi. Is God faithful to you? He's faithful to me. Amen? And if I become faithful, I am just reflecting His faithfulness in my life. This so-called so-doing servant is faithful. Amen? Kung faithful ka, it is just reflects
Naga-reflect lang ang faithfulness sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Kung nakakadinhi kada Domingo, faithful kayo ka, imo lang reflect, ginapakita how faithful God is to you. Kung faithful ang Ginoo, then we must be faithful also. Ug di lang kana mga igsoon, reasons for faithfulness, it leads to God's trust in greater responsibilities. Amen. It leads to God's trust in greater responsibilities. Luke 16:10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If we are faithful, mga igsoon, it is just leading us to trust God, and we are showing and we are trusting God. Amen. Daghang ta mga responsibilities, oy. We must be faithful to God. Amen. Ug usa pa, faithfulness prepares us for Christ's return. Kita ninyo? Faithfulness prepares us for Christ's return. Ang atong pagkamatinumano, nagapreparar ka nato sa pagbalik sa atong Ginoo. May the Lord find us faithful. Diba? In Matthew 24:46, blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Diba? Faithfulness prepares us for Christ's return. Ay kung dili ka faithful, buti pa sa igsoon, wala kay paki kung mubalik sa o dili. Amen. Amen. Ano bitaw wala mas nindot kaayo may ginahulat ka, Lord, balik na. Para wala na si Judith ug si Juna. Faithful. Remaining consistent and reliable in serving God. Igsoon, this year we need to be a so-doing servant. Every day nagkita himuon para sa atong Ginoo. Ibutang sa huna-huna o kasing-kasing, karon nga adlaw, unsay akong mahimo para sa Ginoo. Adlaw-adlaw. Okay ba ta? Katulog. Manaog siguro mo ay. Amen. Dapat adlaw-adlaw wa tay laing motibo, Lord, how may I and how can I glorify you today? Ito huna-hunaon, dili ang mga bagay-bagay nga di makahatag himaya sa Ginoo. Lord, each day I want to please you. I want to be a so-doing servant. Lord, I will read my Bible daily. Lord, I will pray daily. Lord, I will share your gospel daily. Isa na ko imong pulong everyday sa akong mga kauban sa eskwelahan, kauban sa trabaho o kapitbahay, bisan 3 minutes lang. Giving God time every day, showing your faithfulness in the Lord. This so-doing servant is faithful. O di lang ka na. Natay quote tinigig sulat. Faithfulness is not doing something right once. Amen. But doing it over and over and over. Faithfulness is not doing something right once, but doing it over and over and over and over and over and over. Amen. Usahay faithful lang ta kung sa usa ka bulan, sulabot bulan di na faithful. Faithfulness di lang na once, dapat every time, over and over and over. I hope ikaw ni the so-doing servant. Ikaduha din sa faithful, the Bible also said that he is wise. The so-doing servant is not just faithful, but wise. O sa buot, ipasabot sa wise. Applying God's word to make righteous decision. Wisdom can be what? Taken from His words and apply it into our lives. That is wisdom. Applying God's word to make righteous decisions in life. Amen. The Bible also said, the fear of the Lord is the beginning of
wisdom. Asa mo ta makuha kaalam? Sa Biblia. And apply it into our lives. Young people, do not make decision without reading your Bible. Especially sa pinaka-importante ng mga desisyon. Adults, never make decisions especially nga dili guided by the Word of God. Never make major decisions nga dili ka na lead sa pulong sa Ginoo. When in doubt, do nothing. Kung wala pa ginatubag sa Ginoo ang imong ginahulat, ayaw sa himo. Kay basin mamali niya ka. Pastor, paano man mahibaw-an kung kabubuto na sa Ginoo? Amen? Kabulo paano? Paano mahibaw-an niya kabubuton sa Ginoo ang imong ginapangayo? Amen? Una, mahimaya ba ang Ginoo ana kung imong himuon? Alo? Ikaduha, makasimba ba ka, makadaig ba ka sa iyaha? Kaya kung dili siya mahimaya, o kung di ka kasimba, that is not God's will. Naay, trabahan din nag-resign sa trabaho tungod kay patrabaho naman siya Domingo o Sabado. Nag-resign. Na din nga, nakabulo sa siyang trabaho, nga di na mahimaya ang Ginoo siyang trabaho, nag-undang nang itaglaing trabaho. Wisdom. If God can provide you with little things, and if you are contented to those little things, and if you are faithful, and if you do it, nga mawala ana nga bagay, you are wise. Kaya pinaka-importante in our life is to please God, because God is the owner of this life. Diba? Wa tayo mahimo igsoon kung wala tayo trabaho, ang magkaroon mo tag trabaho nga di pa mahimaya ang Ginoo. Alam naman ikaw Kristohano, magkapalang trabaho dito sa hubo-hubo. Sa bar. O mo ni Pastor TJ, dito ka sa bahay ni ate. Bahay doon ni ate. Amen? Bahay natin, itong naga-lingkod dito nga, nagataya o loto. Now listen very carefully. This so-doing servant is also, not only is faithful, but is wise. We must be wiser than anything or to anyone. A wise servant is what? Una niya ginahuna-huna ang kabubuton sa Ginoo kaysa sa uban ng mga bagay. Are you with me? Ginikanan, paano nimo mahibaw-an ang usa ka bagay kung kabubuton ba na sa Ginoo para sa imong anak? Nakadungog mo mga ginikanan? Paano nimo mahibaw-an ang usa ka bagay kung kabubuton ba na para sa imong anak? You need to be wise. I don't want my child to enter sa usa ka eskwelahan nga kanunay makompromise ang iyahang conviction sa Ginoo. Amen. Because I want my child to grow honoring the Lord. I need to be wise as a father. I need to be wise as a father. I want my child nga mudako siya nga kahadlok sa Ginoo o gina-honor niya ang Ginoo. Kung ang eskwelahan wala nagatudlo ana, I will take ako kuhaon ang akong anak o paskila sa uban. I need to be wise. Kaya mostly and majority sa mga eskwelahan karon wa na nagatudlo og Biblia. Amen. Ginapasayaw pa akong anak. Are you with me? And if that school cannot listen to my letter of excuses nga,
dili ila yung pasayawan ng anak, and I will go to the school, ug ingon ako, I do not, wala na ako gi-enroll ang akong bata dinhi para imong pasayawon. Wala na ako gi-enroll ang anak dinhi para lang ana mga programa. Good pa na nga mga program, but there are programs na sa school na makakompromise ang akong anak. May na lang maminaw ang mga teacher, magpatatag sulat. And if not, I will be transferring my children to other schools that would listen. Because as a parent, I am the one who will lead them, not the school. Listen, mga ginikanan, do not let those teachers nga magpuli sa imong authority sa imong anak. Amen. Ang anak, kabulo kay mo saya o katong ano? Ipiti-ipiti. Ipiton bitaw. Amen. Gidala na akong eskwelahan ng anak para makabalo unsang mga studies for them to grow nga na education. Pero ang pagsaya o pag-compromise sa akong Ginoo sa kana nga church is not makatabang sa akong anak. Amen? Are you with me? Parents, we need to be wise. Ang imong anak, kindergarten, di man sa bayot-bayot, karon nagbayot-bayot na, kay pinapasayaw di ay. Education ang magbuot, ikaw, kita. Dili ang mga schools. Hadlugod pa mga bagsako ng bata. Amen? Bagsako na kung anak ni mo, sir. Ay, bagsak ka! Amen. Nabagsak ako sa una. Ay, bagsak ka. Makapadayon mang gihapon na. That's why mga igsoon, gusto gyud na ako ang makatukod tag eskwelahan. Kaya ang eskwelahan karon, ambot na lang. Gipaskwela na ko nga laki man kayo ni karon naunsa naman eh. Amen. We need to be wise parents. Kita dapat sa ato dapat mahadlok ang ato mga anak dili sa mga teachers. Si ading nagsumbong. Papa, di daw ko i-honor ni ma'am kung di na ko nahimuon. Ato ko sa mga school ading, ayaw lang pa. Hadlok sa mga ato yung pap sa school. Really? You know na, I need to be wise as a parent. Kaya maigo ta sa kompromiso. I want them to have a principle, a strong principle, a Christian principle. Nga dili mabali-bali sa kalibutan. We need to be wise. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na yung mga bata karon, kita nyo itong nag-viral nga gidunggab sa internet cafe? Sa Lagaw? Oh, abin na ako namatay itong gidunggab. Buhi man day. See? Ang panangis yung mga anak, pa, mag-internet ko. Mag-research ko sa internet cafe. Wala ka kabalo sa inaarit to. See that? If we are not wise in raising our kids, basi mahitabuin nga ng mga bagay-bagay, we need to protect our children. We need to be wise. Then there's reasons for wisdom. Number 1, reasons for wisdom. To discern the times and seasons. If we have no wisdom, we cannot discern the time and the seasons. In Ephesians 5:15-16, walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. Amen. We need to be wise to discern things and seasons. Ang Kristohanon kung magpatanga-tanga, di gina kakita sa kabubuton sa Ginoo. Na yung mga Kristohanon, sorry to say that the term tanga-tanga, kay tinuod man tanga-tanga kita because we do not read the Bible.
na ay paagi ang Bible sa kana nga problema, may paagi ang Ginoo sa ana nga problema, sa ana nga mga testings, and we reject God's word. We are fools. We are getting wisdom from this book, and this book will teach us to discern the time and the seasons. And we need to love this book to manage God's resources effectively. The parable of the talents. This book will teach us what to handle our finances. Ayaw expect sa Ginoo i-bless niya imong finances if you are not returning the 10%. And how? Do not expect God to bless you if you cannot practice His way of blessing you. Dati paagi man God. Amen? We forsake ang mga paagi sa Ginoo, kay atong paagi ang gusto nato masunod. Walay blessing diha. Ang blessing is that following the ways of the Lord even in our what? Finances. Return the tithe, give an offering, practice the first fruit. Mauna ang panalang paagi sa Ginoo nga panalangin ta bilang Kristohanon. Never listen to those people who were so negative in tithing and first fruit. Let's look on ourselves because we wanted God to bless us more. May paagi ang Ginoo, paano ta lambuon, paano ta panalanginan. This is the guide. This book is made by the great God in heaven, to give us right things and right foundation in every life. Never forsake the power of this book. This book will give us wisdom. Amen. Young people, ayaw gani wala as imong kinabuhi, bitbita sa inyong eskwelahan. Uban sa inyo mahadlok, maula magbitbit og Bible. Amen. Amen. Ginatago ang Bible sa balay. Dili gustong may bawan siya ang barkada nga baptist siya. Uy. Ginakaulaw ba nimo ang Ginoo anang Biblia? You're foolish. Amen. To manage God's resources effectively. Effectively. Usahay ang Kristohanon imbis nga spiritual na manginabuhi, ang utok tradisyonal gihapon. Hello? I mean what I say. Ang Kristohanon dapat ang kinabuhi spiritual na from the book. Dili traditional. What's traditional? Unsay nabatian maoy himuon. Naipaagi ang Ginoo. Paano ta panalanginan? May paagi ang Ginoo. Paano magkinabuhi aning kalibutan na? May paagi ang Ginoo pero ngano traditional kaita. Ang ingon mo sa mga tigulang dili ko pwede maghisilig ng gabi. Amen. Di ko mangihi, di ko manabi. Nadala ko na ako karon. Gikan mig Kidapawan, nagbiyahe may ato mo si Pastor TJ. Nga ngit-ngit. So, ako ginansi ang uban, oy, panabi mo diha. Tabi. See, we become too traditional. God is teaching us spiritual things. How can God bless us financially if we cannot follow His way of blessing us financially? Mauni pa kung Kristohanon ka, mauni. Dili mauni. Do not let the Bible follow you because the Bible will never ever follow you. Follow the Bible. Follow the Word of God. Nalay paagi. This book never said nga mapobre ka kung mag-tithe ka. This book never says nga mapobre ka, maglisod ka kung di ka mag-first fruit. Amen? Wa nagatulo ang Biblia na. Mas maayo po mga igsoon nga wa tay kwarta basta naa ta dinhi. Kaysa magkaroon ka daghang kwarta nyo, wala ka na diri. Amen nga naman day. Now, there's joy even nga wala taan ang mga butanga. Tanawa, nagkaroon kang ana nga bagay. Ba nasamok imuhang kinabuhi? Amen. Palit-palit ka og motor, nga wala kay pang gasolina.
Di ba nasamok? Maintenance ng motor, nasamok, gastuha ba ni oy? Eh kung nag-bike-bike ka, ano mo lagi pa sa ikaw na kay sakyanan? Layo na nga surya. Di ba? Somehow, some way, we are the one who what? Make problem. But be wise, igsuon, na anay paagi ang Ginoo. Di lang kaning so doing servant faithful, but he is wise. Amen. To guard against deception. In Proverbs 14:8, the wisdom of the prudent or the careful person is to understand his way. Amen. This Bible will protect us. Young people, i-quote ko ng Bible verse nimo kung naa ka sa school, it will really protect you. Amen. Pero kung dili kayo, wala kay scripture nga na-memorize, o di mo gina-quote sa school, makakanta ka mga kanta nga dili mao. Amen. The so-doing servant is wise. I have a quote also for this. Wisdom is the ability to see life from God's perspective and then know the best course of action to take. Hinduta, no? Wisdom is the ability to see life from God's perspective and then know the best course of action to take. Kung maayo, kung right ni. Amen? Kung sakto ni, sakto ni. Amen? Are you with me? If your wisdom came from the Bible, mga igsuon, maayo ang imuhang course nga ginatahak. Pero wala ang Biblia, wala ang kaalam sa Ginoo, ambot lang asa ka puluton. Di lang faithful, di lang wise, but this so-called or so-doing servant, number 3, is blessed. Amen. Is blessed. The so-doing servant, di lang na faithful servant, di lang na wise servant, but a blessed servant also. What is the meaning of being blessed? Receiving God's favor and approval through obedience. Tanawa ang gingon sa itong Ginoo sa kanang faithful servant din ha. Well done, thou good and faithful servant. The Lord, what? Iyahang i-praise ka na nga maayo nga servant. The Bible said, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amen. Blessed is the man nga wala nagalakaw-lakaw uban sa mga dili Kristohanon. Na path to blessedness. There's path to blessedness. Number 1, live according to God's word para mapanalaginan ka. Luke 11:28, blessed are they that hear the word of God and keep it. Kabag mo, nimulap mo ko ng ingon i-open ni mo, Brad. Ginabasa na ko, Brad. Live according. Saan to? Live according to God's word. How to be blessed? Live according to God's word. Kedua, serve with a pure heart. Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Sunod na, endure trials with faith. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. All these things, mga igsoon. You wanted to be blessed? Live according to God's word. Serve with pure heart. Endure things with faith. I want to be blessed this year, 2025. Ikaw po. But how? How? Be a so-doing servant. Faithful, wise, and you will be blessed. And lastly, okay ba ta? Paspasan na humano? Huwag mo ko lang iingon. Mao man itong pinakanindot. The so-doing servant. Number 4. Ang quote niya, God doesn't bless us. Oh, good, this is good. God doesn't bless us just to make us happy. He blesses us to make us a blessing. Amen? Wa lang ta ginapanalanginan sa Ginoo para mahimong malipay.
Kundi iyat ang ginapanalanginan para mahimong panalangin sa uban. This so-doing servant is faithful, wise, and blessed. And number 4, igsoon mo ni pinakanindot. Hardworking. So-doing gani. This so-doing servant is a hard-working servant. Amen. Makit-an bagyod kaayo unsay agi nato. Makit-an ra bagyod kaayo unsa ang atong trabaho sa atong mga agi. Na welding si tatay og itong gate. Lapanataod. Makit-an nako ang winildingan ni tatay og winildingan sa uban. Ayo ka sako sa uban na si Rapi og sa building ato si Brother Gabia. Si tatay mag-welding flat. Ako mag-welding ana buslot ug bugdo pa kaayo siguro. See? Makit-an sa atong agi kung paano ta magtrabaho. This so-doing servant is a hard-working servant. Now, ato mo in verse number 43. Verse number 45 na lang. Who then is a faithful and wise servant, who is Lord and made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that man whom the Lord, when he cometh, shall find so doing. Grabe ka, hard worker. Dili man lang pastor dapat ang mo trabaho simbahan, oy. Ato maning simbahan, oy. Ang kalambuan sa simbahan dili na gumikan sa pastor. Gumikan na sa mga membro sa simbahan. So, kaning simbahan na, ambot lang. Kung wala ko, maingani gihapon ni kay naay maayong mo trabaho. Are you with me? Listen. Nakasalalay sa atong tanan unsa ang umaabot nga nawong sa atong simbahan. Are you with me? Natay bag-ong design sa itong building. Nindot kaayo o kang presyo 12 million. O kaya kung lit ka na lang. Pero kung, di ba? Kung plano mo, ato na mag-commit ta for 5 years, maabot nato ang 12 million. Magkaroon tag 300 square meter nga church. Na ay mezzanine, balcony. Tanang batanon sa babaw. Tanang may edad sa lalom, kung magkiat-kiat na mabatanon ni hulog. Amen. It's a murag 2-story building siya, pero murag 3-story. Kaya nga ang height niya 3-story, pero 2-story ra gyud siya. Are you with me? Natin plano nga na. Paano man na mahitabo kung di ta magtinabangay? We should be working hard, harder and harder. Guot na ta. Guot na ta. Kung isibog din kung isibog din yung bangko, abot na akong laway diha. Magilanat na yun mo. Are you with me? This so-called so-doing servant is hard-working. Nakaplagan siyang matinumanon og nagatrabaho pag abot sa Ginoo. Usa maning hard-working, buti pa sabot, pastor. Diligently fulfilling God's purpose with excellence. Wow. Amen. Nagatrabaho nga dili trabaho lang, bahalag yabag. Kanang trabaho nga nindot jud perfect in His sight kay para man sa Ginoo. Amen. Di ko kalimot sa gingon ni tatay sa wani. Ingon sa, pastor, ato na naayuhon kay total simbahan mo na. Pero kung kulungan lang to sa Kalapati, nga to siya, pero kulungan mo sa mga bata. Kapuhon yun. That is a hard-working servant. Di lang trabaho, kundi ninduton pag yun. Di lang nga trabaho lang. Bahala na ito na. Amen. Dili, bitaw na ako. Amen. A hard-working, diligently fulfilling God's purpose with excellence. Lami kayo mga igsuon yung pag-abot sa Ginoo nakaplagantang matinumanon ang atong ipanghimo maayo kayo.
Amen, pastor. Dito pagwapo og simbahan eh. Nga naman, kay kung moabot ng Ginoo kasi mapuli aning simbahan. Kung malupad na ta dito, nya masig ano yung nga saksi ni Jehovah ug Mormons. Sige lang. At least, di ba? Kung kana sila, kung mabilin sila, maningkamot naman sila, oy, tinuod ay ang doktrina sa Baptist. Oh. Dinita, Lighthouse, Seventh-day Adventist. Seventh-day Baptist Church. Di ba? Pag-abot sa Ginoo, ano mo di ay? Ang mabilin. Ilan ning gamiton? Kuya, itong utok, itong bata. Pastor, paano umabot ng Ginoo niya? Mabilin na ito ng simbahan. Kuya, bright nga bata. Bright. Kung gamiton din natin, gamiton nila. Langan, pag-abot ito dito, balik ka ba? Mamadlong ka. Ayaw mo diha. Kaya mo, anak. Hindi ba siguro? Na may mabilin. Sa kaning grupuhan na mabilin. Na mabilin. Di ba? Kung mabilin ka. Kung mabilin ka, paminaw ani, ikaw na magpastor. Kung magbabayi ka, mag-practice ka piano gyud. Ay nagwali gihapon, kung babayi ka. Uban tanan, oy lain na po mabilin oy. Di ba? A hard-working servant. The Bible says, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Di ba? Kung unsay makaplagan sa mga kamot, paghimo. Di ba? Reasons for hard work. O sa rason nga ng hard work man ta. Number 1 diha. It reflects to Christ's example. In John 9:4 ingon siya diha, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. It's also a reflection of Christ's example, di ba? Grabe siya ka hard worker ang atong Ginoo. Gusto ka musunod sa ako? Ingon ang atong Ginoo, gusto ka musunod sa ako? Wala ko'y unlan. Wala ko'y balay. Amen. Ang atong Ginoo. Kaduha, to bear fruit for God's glory. Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing. Hard-working. To bear fruit for God's glory. Itong men, nagsuwaning itong naaging Friday, lipay kayo ko, bisang wala ko kauban. Kaya naman tayo, bisita pa good. Nya, grabe, kalibanga ako. Kalibanga ako, bro, wala mo dyan po nabawasan ng timbang. Abot ng kidapawan, nagkakaon kog balot. Tulo ka buok. Kaya hagad og balot. Pero, naay balot dito nga nakaon ako nga medyo nagit amoy ba. Nya kay lami man na sinamakan, mawala man na sinamakan. Gi, lami kay sinamakan gi. Amo sa ilang gibutang na sinamakan. Lahi man bro si Luigi kay magbalot mi ang suka iyang ginahimong soft drinks. Kao siya. Dito nya nakaubos yung tulo si Pastor Brian 10, si Pastor TJ 8, ako, Pastor Jeter, tulo-tulo lang may kaya mo drive ko man. Pero kung dirito, pero, wag lami ang balot ito, lami gidis dinsan. Nakakaon ko. Nya, pag uman na may coke, lain paminaw na ako, anak ko suot yan. Yan, sige pa sa istorya, nagpalit pa mani. Kitagaan ko mga mani ko, ayaw na kay lain ako diyan. Igsoon, to make the long story short, gikan kidapawan padulong Jensan ni hapit pagimig Marbel kay i-drop si Pastor Dexter. Ang akong tiil murag di na malihok. Kana bitong kalibangon ng kay ka nga manggahi na imong tuhod. Murag fighting ba sa nya magsorry ang driver, friend, okay na ka? Okay lang. Nya, Francis, pagod kayo ko. Nya, makautot ko. Nya, van, close kayo, aircon. Grabe na. Pag abot diri, kana, pag mag-ugma, wala, kuy. Wala, kuy, tulog. Kaliman ka ng kaunsi ka malibang. Nung sa itsura si mulubot ato.
Ang kunti na kumukha ng balot sa kinapawan. Oh. Nya pagkaugma, suka-suka, lain. Hanggang karon gani o, kalibang ko. Joke lang. Sinasuko mo, sus, bastos, mas pastor, eh. Now, we need to be a hardworking Christian. Hello? No, church, I will tell you this. Uban ba mo sa akong mga plano? Ang atong simbahan nagatigulang mag-13 na takatuig karon nga tuig. And our church is getting bigger. And I want di na to pwede mag-rest day. Dito pwede mag-easy na kaya na daghan na tayo dili. There's no time for rest. Mubalik na ang Ginoo, it's time to give more and to do more for the Lord. Wala na time magluya-luya, wala na time nga mag-rest-rest pa. Wala na. Let's go for the glory of the Lord. Get busy nga dili ta maparisan sa dautan nga maluya ka spiritually. Do something for God's glory. Young people, do something. Help the church. Tabangi ang simbahan. Dili asa sa pastor tanan. Kaya pastor usa lang man. Isa man lang ko. Pero magtinabang kita mga igisuon, we can do many things for the Lord. Hardworking. Be a hard worker. Be a soul-doing servant. Dili pwede nga magluya-luya. Kung magluya-luya ka, mabackslide niya ka. Nya mauna ka na sa langit. Amen. Kaya ang anak sa Ginoo kung magpabuyag na ginadala sa langit. Usahay ang anak sa Ginoo, Krisuhanon, kung na-backslide, paulion sa langit, sa Ginoo, paagion og dili, maayong kamatayon. Nagig ko na ilhan niya Krisuhanon, nga namatay na siya. Nag-backslide, mubalik na unta siya, pero naabtan siya. Naligsan siya 10-wheelers habang nagamotor. Nasipit lang iyang biligid na, naana siya, niya nagasunod, naga-overtake siya ang 10-wheeler truck. Diha lang sa Apupong, dito itong sumay. Padulong Labangal, kana bitang may Saint Peter nga karaan. Diha. Naligsan siya, nabangga siya, naana ang iyang ulo, half body sa mga ligid. Naligsan ang iyang ulo. Kaila kay kutuhanan nga to. Nya pag funeral, gitabunan ng ulo. Wala makita, flat man. Kristohanon. I know him for many years. Grabe, staff sa church. Workers sa church. Men sa church, bata naman sa nga men sa una, grabe patrabahoon. Pero time nga gisamok sa dautan, nagbigay siya. Ug dugay ni balik. Ipauli sa Ginoo nga dili maayo ang kamatayon. See that? Wala tamo ginahadlok, pero posible na. Nabot ko babae nga amiga. Nagpalayo sa calling sa Ginoo. Nag-abroad. Niuli na cervical cancer. Patay. Ingon nga, wala ako nagdagan, palayo sa Ginoo. See that? If you are so wala na puno ng Ginoo sa mga, God will make a way. Either badlungon ka o paulion ka na lang sa langit. Di ka nakahimo sa mga butang nga mahimaya ang Ginoo. Are you with me? Nakoy quote yung butang din. Without hard work, nothing grows but weeds. Amen. Without hard work, nothing grows but weeds. Ang farmer, kung nasa yung farm na nagpatubo siya ganang mais, di ba, mangguna mo na siya? Kung dili siya magkuki, basta yung pulihan o sagbot ang mga mais. Di ba? Kung kita ang Krisuhanon, kung dito magkuki, basta mailisan ang mga sagbot sa kinabuhi. Amen. Klaro kayo mga igsoon. This so-doing servant is a hard-working person.
Unta ingani ta igsuon this 2025. The so-doing servant is faithful, wise, blessed, and hardworking. So-doing. Be challenged igsuon. Naay Tatay Elvis, 65 years old. Gawilding pa para sa Ginoo. Naay Brother Gabya nga bisa nagkalisod. Willing pa sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Dili mga kauban sa simbahan, bisan busy, nagaadto, ano man. So, doing servant. Igsoon, mahimo kang so doing Christian lamang, mahimo kang so doing servant lamang kung nasayod ka, luwas ka. Last na ni. Kay usahay, nganong dili ka katrabaho simbahan, tungod basin di ka luwas. Kaya wala man kay burden, brad. Wala man kay ganang, wakay kay kaluoy. Dili ka dili ka matandog sa buluhaton. Mga butang para sa Ginoo, basin wala ka espiritu sa usa ka luwas. Ay kung luwas ka, nakasabot ka, mutabang gid ka, muhimo gid ka, kay nasayod ka, party ka anang simbahan na. Party ka sa lawas sa Ginoo, makapati ka unsay sakit. Makapati ka unsay nawala anuman, party ka sa lawas sa Ginoo. Siguro makaintindi ta kung dili ka party, kay wala makay pakialam. Pero kung may pakialam ka tungod kay nakita nimo, naramdaman nimo na naay kulang, naay dapat himuon, napahimuon. Why? Because we are part of the body and we can feel what is needful. Amen. Magduha-duha ko kung ano na Kristohano na sa ato dinhi, nga hindi maka-feel. Dili ka feel sa ginabati simbahan. Maybe you are not saved. Okay, tinuod kang luwas. Kung tinuod yung luwas, una-una ka pa. Kaya nasayod ka, bati na ko ang sakit sa akong kumingking nga tudlo sa tiil. Bisan ingron, bati na ko. Feel na ko. Masking usa ka balahibo sa akong ilong, feel na ko nga naibot. Ano man, parte man na sa imong lawas. Pero kung part ka sa lawas sa Ginoo, kita nimo, dama nimo, feel nimo kung unsay kinahanglan himuon para sa simbahan sa Ginoo. Because you are and we are a part of the body of the Lord Jesus Christ. We wanted and we should be like this person here, a so-doing servant. Faithful, wise, blessed, and hard-working. Paano ay time nga mag-tumpik-tumpik pa? Do more for the Lord. The so-doing servant is one who is faithful, wise, blessed, and hardworking. Let us strive to embody these qualities so that when the Lord returns, He will find us so doing and reward us with eternal joy and rulership of His kingdom. Matthew 24:47 says, He shall make him ruler over all His goods. Na-promise ang Ginoo to the so-doing servant, He shall make him ruler over all goods. Are you with me, church? 2025 pa lang, January pa lang of 2025, there's daga na kay challenges. Do not let trials stop you from serving the Lord. Ayaw hayaing ang problema, mga kalisod, mga pagsulay, ang mubabag o magpaundang ka nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Be a so-doing servant.